السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرور. آپ دیکھ رہے ہیں سرور اسلامک ریئیکشن. دوستو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج ہمارا دیش 15 اگست منا رہا ہے، یعنی کہ آج 77واں اپنا سوتنترتا دیوس منا رہا ہے. دوستو آپ سب کو بہت ہی شبھ کامنائیں اور بہت ہی مبارکباد. ہمارا دیش آج ہی کے دن آزاد ہوا تھا اور اس میں مسلمانوں کا، مسلم عالموں کا کیا رول تھا جانیں گے اسی ویڈیو میں. چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. دبنے میں نہیں آ رہا تھا، مسلمان کسی سے نہیں دب رہا تھا. انگریز بہت زیادہ دماغ سے کام کرتا ہے، ذہن سے کام لیتا ہے. اس نے اپنا ذہن لگایا کہ مسلمان دب کیوں نہیں رہے، تو کسی نے کہا مسلمان اس لیے نہیں دب رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا یہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھو، اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. آج بھی دہلی میں انڈیا گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو، 76,000 سے زیادہ سوتنترتا سینانیوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں 76,000 سے زیادہ نام صرف مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ نام ہیں، ان میں 76,000 سے زیادہ نام کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اور تب تک انگریزوں نے اس ہندوستان پر قبضے کا اعلان نہیں کیا تھا جب تک شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید نہیں کر دیا تھا. ٹیپو سلطان کے جسم کی انہیں پہچان نہیں چل رہی تھی تو ٹیپو سلطان کی بہن کو بلایا. انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے بھائی کے جسم کی پہچان کی تھی، کیونکہ ٹیپو سلطان کے اوپر اور بھی لاشیں گری ہوئی تھی، ان کے جسم اندر دب چکا تھا. ٹیپو سلطان کا جسم نکالا، نکالنے کے بعد بہن نے کہا یہ میرے بھائی ٹیپو سلطان ہے. تب انگریزوں نے سینے پہ پیر رکھ کر کے ٹیپو سلطان کے کہا تھا، اے ہندوستان والوں کان کھول کے سن لو، آج سے آدھا ہندوستان ہمارا ہو گیا، آج سے آدھے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا. یہ مسلمان ہیں، مسلمان جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں خون جگر پیش کیا ہے، اپنے جگر کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے عزیزوں کو پیش کیا ہے. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے رنگون اور کالا پانی بھیجا تھا، تب ایک انگریز کا کہنا ہے کہ جب صبح صبح ہم بہادر شاہ ظفر کو لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک کے اندر کوئی بھی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو، جس پر کسی حافظ کی گردن نہ لٹکتی ہو. حضرات وہی ایک ندی تھی برابر میں، اس ندی کے برابر میں تیل کھول رہا تھا. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا. اس وقت ہندوستان پاکستان آزاد منقسم نہیں ہوا تھا. اس وقت کی بات ہے، لاہور کی جامع مسجد میں تقریباً 80 کے قریب مسلمان عالموں کی گردنیں سولی پہ لٹکا دی گئی تھی. مراد آباد کے اندر مولانا کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ کو انگریزوں نے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چلایا تھا. علامہ فضل حق خیرآبادی جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جب دلی کی جامع مسجد میں جمعے کے دن تقریر کرتے تھے تو غیر مسلم گھروں سے نکل کے کہتے تھے اس مسجد کے روبے جو ہیں، اس مسجد کے اندر جو سوراخ ہیں انہیں بڑا کر دیا جائے تاکہ ہم اس مجاہد کو دیکھ لیں جس نے ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم اس مجاہد کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے. مولانا کفایت اللہ کافی سے انگریزوں نے کہا تھا کوئی آخری خواہش ہے؟ بولے ہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھ لی. تب انگریزوں نے کہا کیا اس موت کے ڈر سے جلدی نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، موت کے ڈر سے نماز جلدی نہیں پڑھی ہے، بلکہ اس لیے نماز کو میں نے مختصر کیا ہے کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ موت کی ڈر کی وجہ سے اس نے نماز کو طویل کر دیا ہے. مولانا کفایت اللہ
इनायतुल्लाह काफी ने कहा था, ये अंग्रेजों कान खोल के सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके पंजतन और मुस्तफा रह जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने पंजतने पाक, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है। आज जो हिंदुस्तान में तुम चैन की सांसें ले रहे हो, अरे ये अजीम मुजाहिदीन कहां से आए जिन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर दी। तो ऐ हाजीपुर व लखीमपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम ये कहीं और की देन नहीं है, ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ये मदरसे की देन है, मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये मदरसे की देन है, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरवी ये एक मदरसे की देन है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ये एक मदरसे की देन है, अल्लामा रजा अली खां ये एक मदरसे की देन है। ये प्यारे मुसलमानों, अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो ये अजीम मुजाहिद कहां से आएंगे? ये वही अजीम मुजाहिद है जो मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके मदरसे के अंदर सूखी रोटी और दाल को खा करके मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम को आम कर रहे थे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये मदरसों ही से तो पैदा हुए थे अजीम मुजाहिद, इसलिए इन मदरसों की तरफ रग़बत करो, इन मदरसों की तरफ अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों का जहन लेकर के जाओ, ताकि ये बच्चे मदरसों में पहुंचे और दीनी तालीम हासिल करें और वक्त की बातिल ताकतों से टकराने का हुनर अपने पास में रखें। हजरात, तो बता ये रहा था कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कैसे मुसलमानों को दबाया जाए, तो दो गिरोह अंग्रेजों ने खरीदे थे। उसने फिर अपने जहन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दो गिरोह खरीदे। एक गिरोह वो था जो बज़ाहिर लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए था, जुब्बा और दस्तार पहने हुए था। उसने गांव देहातों में जाकर के सीधे साधे मुसलमानों को, जिनके पास तालीम कम होती है, जिनके पास इल्म कम होता है, उन सीधे साधे मुसलमानों को जाकर के बहकाना शुरू कर दिया। देखो, नबी के दो हाथ थे, हमारे दो हाथ हैं, नबी के दो पैर थे, हमारे दो पैर हैं, नबी की दो आंखें थी, हमारी दो आंखें हैं, नबी के दो कान थे, हमारे दो कान हैं, इसलिए नबी हमारी तरह बशर हुए। नबी ने शादी की, हम भी शादी करते हैं, नबी के बच्चे हुए, हमारे बच्चे हैं, इसलिए नबी हमारी तरह बशर हैं। बस वो नबी हैं, उनका अदब इतना करना चाहिए जैसे एक बड़े भाई का अदब किया जाता है। जब इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, जब इस तरह के नए नए अकीदे मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, और सीधे साधे कौम के मेरे मुसलमान उनके दामे फरेब में फंसते हुए जा रहे थे। दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने गवर्नमेंटी स्कूल खोले और मुसलमानों के बच्चों को मदरसों से हटा करके स्कूल के अंदर रुक कर आया, और उन्होंने वजीफे मुकर्रर किए थे। 300 रुपए वजीफा हमको मिलता था जब हम बचपन में पढ़ते थे। हजरात, आज हम आपको बताना चाहते हैं, गुर्बत का दौर था, मुसलमानों के पास अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं, उसने लालच में आकर के मुझे 900 रुपए मिलेंगे, उसने अपने बच्चों को मदरसे से हटा करके स्कूल के अंदर भेज दिया। अब बच्चा जब दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो नबी के बारे में उसे क्या पता, जब पढ़ेगा ही नहीं दीनी तालीम तो सहाबा की सीरत के बारे में उसे क्या पता, जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे उलमाए किराम का अदब क्या पता, जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे क्या पता कि उसके नबी ने कैसी कुर्बानियां दी हैं, उसे
क्या पता कि उसके नबी के नाम पे जो है सब कुछ लुटाने में कितना सवाब मिलता है। जब उसे पता ही नहीं है कि नबी की शान क्या है, सहाबा की शान क्या है, वलियों की शान क्या है, आलिमों का मकाम और मर्तबा क्या है, तो जब उन बच्चों को दीनी तालीम से दूर कर दिया और दूसरा जहन उसने ये चलाया, हर घर में टीवी पहुंचाने का उसने जहन चलाया। हज़रात, जब हर घर के अंदर इस तरह से शैतान को ला करके रख दिया गया और जब मुसलमानों के बच्चों को दीनी तालीम से तो पहले ही दूर कर दिया, अब उन बच्चों को जो है फिल्मी ड्रामों की जो है लत लगा दी और मुसलमानों के बच्चे फिल्मी ड्रामों में मस्त होने लगे। घर की औरतें बच्चे सब बैठ करके पूरा दिन टीवी के सामने बैठ करके अपना वक्त जाया करते रहे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं गई, जब दीनी मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं गई, इस तरह से ईमान कमजोर होता चला गया। आज इसीलिए आज मुसलमान क्यों परेशान है, इसीलिए आज जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। वरना तारीख उठा करके देख लो, 313 मुसलमान आए थे और तारीख जानती है, रमजान शरीफ का महीना, अरब की गर्मी और शिद्दत की गर्मी और खाने का ये आलम, इफ्तार का ये आलम, सहरी का ये आलम कि एक खजूर है उसको बीच में से आधा करता एक भाई और आधी खजूर अपने दूसरे भाई को दे देता, आधी खजूर खुद खा के इफ्तार करता, गुठली को फेंकता नहीं। सहरी जब आती तो उसके ऊपर नमक लगा करके चाट करके पानी पी करके रोजा रखता। ये हाल था उस दौर के मुसलमान का। आज एक भाई मुझसे कहता है, मौलाना क्या बात है कि बदर में आसमान से फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए, आज मुसलमानों की मदद के लिए कोई को नहीं आता है। मैंने कहा उन मुसलमानों की शान तो देख ले, उन मुसलमानों का मकाम तो देख ले, उन मुसलमानों का मर्तबा तो देख ले, उन मुसलमानों की अजमत तो देख ले। वो मुसलमान आपस में मुत्तहिद थे, उनके अंदर इत्तिहाद था। वो आए थे तो ये कह के आए थे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। आज तुम्हारे सामने नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, आज तुम्हारे सामने नबी को गालियां दी जाए। याद रखो नबी फरमाते हैं कि जब मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, जब मेरे सहाबा को बुरा भला कहा जाए और आलिम उस वक्त में अपने इल्म को छुपाए, नबी फरमाते हैं तो उस वक्त आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं है बल्कि आवाज को निकालना है। आज नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, कुछ मेरी कौम के आलिम उनकी हिमायत में बोल रहे हैं। मैं यहाँ ये पैगाम देना चाहता हूँ, ताज शरिया हमें ये पैगाम देते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब मुसलमानों के घरों से शरीयत मुस्तफा चली गई, जब मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत चली गई और दूसरों की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आ गई, इसीलिए आज हम परेशान हैं, इसीलिए आज हम मुसीबतों के शिकार हैं कि हमने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया। आज मुसलमानों की बस्ती से गुजरो शाम के वक्त में, आले रसूल की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ शाम के वक्त गुजरना मुसलमानों की बस्ती से तो लाइन से बैठे हुए पबजी खेलते हुए मिलेंगे, व्हाट्सएप चलाते मिलेंगे, फेसबुक चलाते मिलेंगे, यूट्यूब पे अपनी आंखें गंदी करते हुए मिलेंगे। और कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से जाना, उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे तालीम हासिल करते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे एजुकेशन हासिल करते हुए मिलेंगे और मुसलमानों के बच्चे मोबाइल में मस्त हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्यों ना आए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें, क्यों ना आए तुम्हारे ऊपर परेशानियां। याद रखो वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज मुसलमानों तुम्हारा हाल ये, पांचों वक्त की नमाज तुम गायब कर देते हो, पांचों वक्त अपने बिस्तर पे पड़े सोते रहते हो। आज तुम्हारे घरों का हाल क्या है? मेरी कौम का नौजवान 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देख लेता है, 10 मिनट नमाज में लगते मस्जिद में नहीं जाता है। आज आप देख
देखो जगह जगह बैठ करके फिल्में देखते हुए, फिल्मी ड्रामे देखते हुए मेरी कौम के नौजवान मिलेंगे। जरा सी इतना वक्त नहीं मिलता कि जाकर के थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, इतना वक्त नहीं मिलता इमाम साहब के पास जाके कोई हदीस पाक नबी की सुन ले, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं। याद रखो अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल किया करो। पता नहीं ये मौत का फरिश्ता कब हमारे पास आ जाए, पता नहीं कब ये हमें दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपना नामे अमाल मुकम्मल कर लो। अभी तुम्हें पता नहीं हमारे इलाके में एक घर के 7 लोगों का इंतकाल हुआ था। दिल्ली से आ रहे थे, अखबार में भी वो बात निकली थी, यूट्यूब पे भी वो खबर मौजूद है। एक घर के 7 लोगों का इंतकाल हुआ, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उनका इंतकाल हो गया। पूरे परिवार का परिवार खत्म हो गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, पता नहीं कब मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए। ये फिल्में देख करके कानों में ब्लूटूथ लगा ली, कानों में ईयरफोन लगा ली और गाने सुनता हुआ मेरी कौम का नौजवान गाड़ी से तेज रफ्तारी से चला जा रहा है। जरा सोच तो सही, खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई, गाने सुनता हुआ दुनिया से चला गया, तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा तुझसे अपना चेहरा फेर लेंगे। नबी चेहरा फेर लेंगे तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा, मत में क्या मार है क्या होना है। आह बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ कल तो नबी का दीदार करना है, कल तो खुदा का दीदार करना है, कल सहाबा का दीदार करना है, कल अपने वलियों का दीदार करना है। और यहाँ पर यूट्यूब पे गंदी फिल्में देख करके, यहाँ पर यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख करके आंखें हमारी बेकार हो चुकी हैं। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी को ये चेहरा दिखा सके, हमारे चेहरे इस लायक नहीं कि हम नबी के सामने खड़े हो सके। आज हमारा वजूद इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। कभी गौर कर लिया करो, कभी आईने में अपने आप को देख लिया करो। चेहरा है तो वो सुन्नत से सजा हुआ नहीं है। जिसकी दाढ़ी नहीं होती है वो कब्र में जाता है, नबी उससे अपना चेहरा अनवर मोड़ लेते हैं। उलमा इकराम बताते हैं नबी उससे अपना चेहरा अनवर मोड़ लेते हैं, क्योंकि जिसकी दाढ़ी नहीं होती उससे नबी अपनी नाराजगी का इजहार फरमाते हैं। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्यों कौन है जो कब्र में उसके काम आएगा, कौन है जो कब्र में उसकी मदद करेगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपने चेहरे इस लायक बना लो कि नबी के सामने खड़े हो सको, अपना वजूद इस लायक बना लो कि नबी के सामने खड़े हो सको। ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। रब कुरान में फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। अल्लाह ने जिसकी जिस हाल में लिख दी है उसे उसी वक्त ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब दुनिया छोड़ के जाना है तो क्यों ना हम इस दुनिया से इस हाल में जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हमें मौत आ जाए, हमारे नबी हमसे राजी हो जाए और हमें मौत आ जाए। अरे हाजीपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, दुनिया में जिंदगी इस हाल में गुजार के जाना कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये ना कहे पूरे पूरे दिन फिल्में देखा करता था, पूरे पूरे दिन गाने सुना करता था, ये कहते हुए नजर न आए, बल्कि मोहल्ले के लोग ये कहते कि ये उसका जनाजा जा रहा है जो कुरान की तिलावत किया करता था, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था, जो अपने नबी की नाते सुना और पढ़ा करता था। जब इस हाल में जनाजा उठेगा तो यही शेर गुनगुनाया जाएगा कि लहिद में इसके रुखे शह का ताग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का ताग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारे नबी तुमसे राजी। और नबी कब राजी होंगे? नबी फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में माशाअल्लाह। तो जब नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को ठंडक मिलेगी, जब अपने रब की इबादत करोगे तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। और नबी राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफा तुमसे राजी हो गए तो आला हजरत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।
نبی تم سے راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل کیا کرو. پتہ نہیں کب یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑ جائے. اس لیے اے میرے عزیزو، دنیا چند دن کی ہے، اس حال میں گزار کے جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو، تمہارے نبی تم سے راضی ہو، تمہارے ولی تم سے راضی ہو. جب اس طرح سے تمہارا جنازہ اٹھے گا تو تمہارے لیے قبر میں بھی آرام ہے اور میدان قیامت میں بھی تمہارے لیے آرام ہی آرام ہے. ماشاءاللہ. دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، قبر کی بہاریں تمہارے لیے ہیں اور جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں. جب اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں گزار کے جاؤ گے حضرات، تو مسلمان کی شان بڑی بلند ہوتی ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج ہوتا کیا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بنیاد کھودنے میں لگا ہوا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ آگے نہ بڑھے بلکہ اس کو کسی طریقے سے پیچھے لایا جائے، اسے پیچھے کیا جائے. آپس میں مل جل کر کے رہو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. حضرات تو بتانا مقصد، آخری بات پیغام کی شکل میں دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ. علماء کرام سے محبت کرو، حافظوں اور عالموں سے محبت کرو، مسجد کے اماموں سے محبت کرو. حضرات تو انگریزوں نے اس ہندوستان پہ جب قبضہ کیا تھا تو دو گروہ خریدے. ایک تو وہی لمبی داڑھی رکھ کر کے سیدھے سادے مسلمانوں کو انہوں نے بہکانا شروع کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ جس نے گورنمنٹ کی اسکول کھولے، مسلمانوں کے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر کے اسکولوں کے اندر داخل کر دیا. آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لالچ کی وجہ سے دینی مدارس سے بچے دور کر دیے، تعلیم سے دور کر دیے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دل کے اندر آج عشق رسول کمزور ہو گیا. آج عشق رسول بہت کمزور ہو گیا میری قوم کے نوجوانوں کے اندر. حضرات تو دوسرا گروہ جو تھا جس نے سیدھے سادے مسلمانوں کو گاؤں دیہاتوں کے اندر جا کر کے بہکانا شروع کیا تھا، کون تھا جو اس گروہ کا جواب دیتا؟ کون تھا جو اس گروہ کا جو ہے منہ توڑ جواب دیتا؟ اس وقت میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بچانے والی ایک ہی شخصیت تھی جس نے بریلی کی سرزمین پہ جنم لیا تھا، جسے دنیا والے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ پریشان مت ہونا، گھبرانا نہیں. اگر کوئی عشق رسول تم سے چھیننا چاہتا ہے تو احمد رضا تمہیں عشق رسول کی دولت تمہیں عطا کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے تو احمد رضا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تمہیں عطا کر رہا ہے. اگر کوئی تمہارے سامنے تقویت الایمان پیش کر کے تقویت الایمان کا سبب بن رہا ہے تو احمد رضا تمہیں تمہید ایمان عطا فرما رہا ہے. کوئی فتوے کی بنیاد پر تمہارے مزاج کو ٹھوکر مار رہا ہے تو احمد رضا تمہیں فتوی رضویہ عطا فرما رہا ہے. جس امام نے ہمارا ایمان بچایا، جس اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا، آج ہم نے ان کو کیا دیا؟ آج میری قوم کا بھائی وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کر کے ان کو گالیاں دیتا ہے. کبھی غور کر لیا کر، تیرا ایمان بچایا ہے امام احمد رضا خان نے، تیرے عقیدے کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا خان نے. جب اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی تو دنیا پکار اٹھی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایمان کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے، عقیدے کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد علامہ نقی علی خان، ان کے والد علامہ رضا علی خان، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ لیا تھا. انگریزوں نے بہت تلاش کیا تھا علامہ رضا علی خان کو کہ کسی طریقے سے مل جائیں اور لا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. لیکن تاریخ بتاتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات گرامی، محلہ جسولی کے اندر جب مسجد کا گھراؤ انگریزوں نے کیا تھا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے ہیں علامہ رضا علی خان، لاؤ انہیں تلاش کیا جائے. جب مسجد کے اندر جا کر کے انگریزوں نے دیکھا تو علامہ رضا علی خان نماز پڑھ رہے تھے. انگریز علامہ رضا علی خان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ تو انگریزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن خود نظر نہیں آ رہے تھے. ہمیں یہی سے پتا چل گیا کہ جب اعلیٰ حضرت کے دادا کی یہ شان ہے کہ آپ انگریزوں کو نظر نہیں آتے ہیں، ہماری سمجھ میں غار ثور کا منظر آ گیا کہ جب عدو غار ثور کے ارد گرد گھوم کر کے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، میرے امام نے پیغام دے دیا جان ہے، جان کیا
जान है जान क्यों नजर आई, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं हजरात गिरामी, वही मदीने वाले मुस्तफा ही के तो गुलाम है अल्लामा रजा अली खां। हजरात इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, जंग आजादी में हिस्सा लिया था। जंग आजादी में हिस्सा लेने वाली एक शख्सियत और थी जिनका मजार बरेली शरीफ के अंदर मोहल्ला हुसैन बाग के अंदर है, जिन्हें हाफिज रहमत अली खां कहा जाता है। एक हाफिज रहमत अली खां है। पीलीभीत शरीफ के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर आपको जहां शाहजी मोहम्मद शेर मियां का मज़ार पाक है, और शाहजी मियां का उर्से पाक आने वाला है जिलहिज्जा में 6 तारीख को शायद के कुल शरीफ होता है। हजरात गिरामी, वही हाफिज रहमत अली खां ने जब पीलीभीत की जामा मस्जिद की बुनियाद का मामला आया तो ये कहा गया कि इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। बड़े से बड़ा आलिम कदम पीछे हटा लेता है, अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ता है, जिनका नाम नवाब हाफिज रहमत अली खां है। हजरात आगे बढ़ के कहते हैं, आज मेरा राज खुल गया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है पीलीभीत शरीफ के अंदर, पीलीभीत की जामा मस्जिद। यही हाफिज रहमत अली खां है। जब अंग्रेजों से मुकाबला हो रहा था तो अंग्रेजों ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां के सीने पे चलाया, सीने पे लगा तोप का गोला, जमीन के अंदर धंस गया। मैं हाफिज की शान बताना चाहता हूँ, मैं आलिम का मकाम बताना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, जब अंग्रेजों ने आपको शहीद कर दिया तो जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया। जब जिस्म को कब्जे में लिया तो लेने के बाद कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा क्या बात है, कहते हमने तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के ऊपर चलाया है, इनके सीने पे लगा, जमीन में धंस गया, पता नहीं चला। ये कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं, ऐसी कौन सा इन्होंने कब जैकेट पहना है जिसकी वजह से तोप के गोले का असर नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिरे तो बस्तियां उजाड़ते, जो मोहल्ले में गिरे तो मोहल्ला तबाह करते, जो कस्बे में गिरे तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान ने जवाब दिया था, ए अंग्रेज तुझे पता नहीं है, इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि ये किसी दुनियावी किताब के हाफिज नहीं थे, बल्कि ये कुरान पाक के हाफिज थे। और जिसके सीने में कुरान होता है उसे कब्र में न मिट्टी खाती है, उसे न जहन्नम की आग जलाएगी। जो बाअमल हाफिज कुरान होगा, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की शान है। नबी फरमाते कुरान चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती, उस चमड़े को आग नहीं जला सकती। मुझे बताओ, जब कुरान को जिस चीज में लिपटा हुआ उसे आग नहीं जला सकती, तो जिस सीने में कुरान महफूज है उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती? माशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, जो हाफिज कुरान है उसका मकाम मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे लिए मरने के बाद इसाले सवाब करते नजर। यही पैगाम है आला हजरत का, दीनी तालीम दो। यही पैगाम है मुफ्ती आजम का कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और यही पैगाम है हुजूर ताजुल शरिया का कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और नबी की मोहब्बत उनके दिल के अंदर डाल दो, नबी का सच्चा इश्क उनके अंदर डाल दो। और अपने बच्चों को ये पैगाम दे दो कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने बच्चों को यही पैगाम दे दो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आले रसूल की मौजूदगी है। आले रसूल जो शख्सियत आपके यहाँ पर तशरीफ लाई है, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वैसे तो आला हजरत के कौल पे मेरा अमल है कि जो अपने आप को सैयद बताए आप उसकी बात को मालूम। हिंदुस्तान के अंदर जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, आपको असली सैयद देखना है तो आप बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे चले। देखो, जब मुगलों के दौर में एक बात ये पैदा हो गई थी, मुगलों ने कहा कि हिंदुस्तान में अब असली सैयद नहीं,
پوچھا کیوں؟ کہا اصلی سید اب ہم اس طرف ہے. کہا ادھر ہندوستان میں اصلی سید نہیں ہے. تو اس وقت میر عبد الواحد بن گرامی ہی کی خاندان کی ایک عظیم شخصیت جن کا نام سید طاہر میاں تھا، جن کو سید طاہا کہا جاتا ہے. میر عبد الواحد بن گرامی نے سبا سنابل شریف کے اندر اس کو لکھا ہے، جن کو سید طاہا کہا جاتا تھا. پوچھا گیا کہ اصلی سید کی پہچان، کہا ان کے داڑھی کے بال کو آگ نہیں جلا سکتی. اللہ، سید طاہا میاں کے داڑھی کے ایک بال کو جب آگ کے اندر رکھا گیا، گھنٹوں وہ بال آگ کے اندر رہا. جب نکالا گیا تو آگ اس کے اندر سے بال گرم ہونا چاہیے، لیکن بال گرم نہیں تھا بلکہ بالکل ٹھنڈا تھا اور اسے آگ نے نہیں جلایا. انگریز حیرت میں، اس مغلوں کے دور کی بات بتا رہا ہوں، سبقت لسانی کی وجہ سے جملہ نکلا. اس دور کے مغل بہت شرمندہ ہوئے اور پشیماں ہوئے اور معافی مانگی آل رسول سے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ بھی اصلی سید موجود ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرت ہی کا خاندان ہے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں بلگرام شریف کے اندر سادات کرام، محررہ شریف کے اندر جو سادات کرام ہیں، مسولی شریف کے اندر حضور گلزار ملت، حضور حسین ملت کی شکل و صورت میں جو سادات کرام موجود ہیں، آپ یہ جو سادات کرام کا حسین گلشن دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا مین ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اس کا مین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بلگرام کی سرزمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلگرام شریف کی سرزمین ہے. میر عبد الجلیل بلگرامی علیہ الرحمہ محررہ شریف چلے گئے، جن کی نسل پاک کے سادات کرام آج بھی محررہ شریف کے اندر موجود ہیں. سید امین میاں، نجیم میاں کی شکل و صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک شہزادے مسولی شریف میں چلے گئے، میر محمد اسماعیل واسطی رزاقی قادری زیدی الحسینی. آج ان کی اولاد آپ دیکھ رہے ہیں، سید گلزار میاں، حسین میاں کی شکل و صورت میں ہے. اور باقی شہزادگان بلگرام شریف کے اندر ہے. حضور صاحب دعوت الصغریٰ کی نسل پاک میں آپ دیکھ لیں تو حضور اویس میاں ہیں، حضور بادشاہ میاں ہیں. اور آپ ادھر میر عبد الواحد بلگرامی کی نسل پاک میں دیکھ لیں تو انہی کی نسل پاک کا ایک شہزادہ حضور حسین ملت کی شکل و صورت میں تمہاری نگاہوں کے سامنے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان امام حسین، خاندان امام حسین، اولاد امام حسین، سید سرکار حسین ملت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انہی کا شہزادہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. ارے شاعر نے پکار کے کہا تھا کہ آسمان سے بڑی اڑان رکھتے ہیں ہم، اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں. ارے یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا تھا. آج پوری دنیا میں میرے امام حسین کی نسل موجود ہے. آج پوری دنیا میں آج سادات کرام موجود ہیں. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. اور عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. تو اے میرے عزیزوں، میں نے آیت پڑھی قرآن کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے، اور جو ان کے دشمن ہیں، ولیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور جو ولیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، ولیوں سے بغض رکھنے والے ہیں، ولیوں کی قبر کو محض مٹی کا ڈھیر بتانے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. ان کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. انہیں جہنم کی طرف فرشتے مارتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، ہانکتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ہم الحمدللہ ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، پیران اعظام سے محبت کرنے والے ہیں، سادات کرام سے محبت کرنے والے ہیں. اپنے عالموں کی جوتیوں کو اپنے
सर पे ताज बना करके रखने वाले हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अपने बच्चों को मदारिस की तरफ भेजिए, मदरसों में भेजिए, दीनी तालीम अपने बच्चों को हासिल कराइए। और कुछ ना कुछ जो हो आपसे हो सके इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे अमल कीजिए। कुरान की आयत के अल्लाह की राह में खर्च करने पे अमल कीजिए। मदरसों के अंदर तालीम पे खर्च कीजिए। एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में, वक्त कम है। आले रसूल में मादरत चाहता हूँ, वक्त काफी हो गया, बहुत देर तक आले रसूल को बिठाना पड़ा। आले रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अखलाक है हुजूर हुसैन मिल्लत का कि हजरत हमेशा खुश अखलाकी से पेश आते हैं। और जो भी बयान करता है उसके बयान को हजरत सुनकर के दादो दहेज से नवाजते भी हैं और उसको दुआओं से अपनी नवाजते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई प्रोग्राम हजरत के साथ किए, हजरत ने हर प्रोग्राम में मुझे अपनी मुस्तजाब दुआओं से नवाजा। ये हजरत का अखलाक है, आले रसूल की मोहब्बत है। ये कयामत के दिन ये मोहब्बत ही तो काम आएगी, आले रसूल का कुर्ब ही तो काम आएगा। ये तो इनके खानदान की बात है। ये कहेंगे नाना मुस्तफा से, नाना मेरी मौजूदगी में हाजीपुरवा के मुसलमानों ने बैठ करके आपका जिक्र सुना था, प्यारे हुसैन का जिक्र सुना था। ए नाना जान, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चाहने वालों को और अपने चाहने वालों को आज जन्नत का टिकट अता फरमा दे। तो ये तो इनके खानदान की बात है, ये तो इनके घर की बात है। ये मचल जाएंगे, शहजादा मचल जाएगा तो नाना को प्यार आ ही जाएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और जो अभी तक किसी सच्चे पीर से बैअत नहीं हुए, मुरीद नहीं हुए हैं, वो आले रसूल का दामन पकड़ लीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। इनका दामन पकड़ लीजिए, फरिश्ते तुरंत ही आपके नामा आमाल में लिख देंगे कि इसने आले रसूल का दामन हाजीपुरवा की सरजमीन पे पकड़ा है। वो कयामत के दिन रजिस्टर तुम्हारा खुलेगा तो वहां आले रसूल का दामन पकड़े हुए होगे। ये निस्बत काम आएगी। नबी फरमाते कयामत के दिन सारे नसब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा हस्ब नसब बाकी रहेगा। यानी सैयदों का नसब बाकी रहेगा, जो कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। वो नसब किसी और का नहीं, हुजूर हुसैन मिल्लत का नसब है, जो कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। इनके दामन वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन को पकड़ लो और दीनी मदारिस की तरफ रुख कर लो, मसाजिद की तरफ रुख कर लो, नमाजें पढ़ो पांचों वक्त की। पता नहीं है दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। आलिमों का अदब करो, हाफिजों का अदब करो। ये एक पैगाम है और यही पैगाम ताज शरिया है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दोहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।